Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Oktober tahun 3000 Masehi, Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSmed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. October of year 3000, Wednesday, for the Governor of North Sumatra. From the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University Lecture Out-Time Electronic Teleconference, year 3000 AD to the present now, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the East, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah, Rabu 15 Oktober tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Earth Science and Technology, the Geology Department, lecture material, Wednesday 15 of October 3000 AD. Atmosfer, rata-rata tekanan atmosfer di permukaan bumi adalah 101.325 kilopascal dengan ketinggian skala sekitar 5 km. Atmosfer mengandung 78% nitrogen dan 21% oksigen. Selebihnya adalah uap air, karbon dioksida, dan molekul gas lainnya. Ketinggian troposfer beragam menurut garis lintang, berkisar antara 8 km di wilayah kutub hingga 17 km di wilayah khatulistiwa, dan beberapa variasi yang diakibatkan oleh faktor musim dan cuaca. The average atmospheric pressure at the Earth's surface is 101,325 kilopascal with a scale H of about 5 km. The atmosphere contains 78
nitrogen and 21% oxygen, with the remainder being water vapor, carbon dioxide, and other gas molecules. The height of the troposphere varies with latitude. Ranging from 8 km at the poles to 17 km at the equator, with some variations due to seasonal and weather factors. Biosfer bumi secara berlahan telah memermak komposisi atmosfer. Fotosintesis oksigenik berevolusi 2,7 miliar tahun yang lalu yang membentuk atmosfer nitrogen oksigen utama saat ini. Peristiwa ini memungkinkan terjadinya proliferasi organisme aerobik serta pembentukan lapisan ozon yang menghalangi radiasi surya ultraungu memasuki bumi dan menjamin kelangsungan kehidupan di darat. Fungsi atmosfer lainnya yang penting bagi kehidupan di bumi adalah mengangkut uap air, menyediakan gas bernilai guna, membakar meteor berukuran kecil sebelum menghantam permukaan bumi, dan memoderasi suhu. Fenomena yang terakhir dikenal dengan efek rumah kaca, proses penangkapan energi panas yang dipancarkan dari permukaan bumi pada atmosfer sehingga meningkatkan suhu rata-rata. Uap air, karbon dioksida, metana, dan ozon merupakan gas rumah kaca utama pada atmosfer bumi. Tanpa pemancaran panas ini, suhu rata-rata di permukaan bumi akan mencapai minus 18 derajat Celcius, berbeda jauh dengan suhu rata-rata saat ini, 15 derajat Celcius, dan kehidupan kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan. Its biosphere has gradually reshaped the composition of the atmosphere. Oxygenic photosynthesis evolved 2,7 billion years ago, forming the present nitrogen oxygen atmosphere. This allowed for the proliferation of aerobic organisms and for the formation of the ozone layer, which blocks ultraviolet solar radiation from reaching it and ensures the survival of terrestrial life. Other atmospheric functions essential to life on it include transporting water, vapor, providing useful gases, burning up small material before they strike its surface, and moderating temperature. The latter phenomenon is known as the greenhouse effect, the process by which the atmosphere traps heat energy radiates from its surface, thereby increasing its average temperature. Water vapor, carbon dioxide, methane, and ozone are the principal greenhouse gases in its atmosphere. Without this heat sink, the average temperature at its surface would be minus 18 degrees Celsius compared to the current average temperature 15 degrees Celsius, and life would likely not be able to survive. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing,
the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.